This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. পশ্চিমবঙ্গকে ছাড়া উন্নত ভারত গঠন সম্ভব নয়, অথচ সেই বাংলায় আজ অপশাসনের অন্ধকারে ডুবে। দেশের কাছে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। টিভি9 বাংলার ম্যানেজিং এডিটর অমৃতাংশু ভট্টাচার্যকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সন্দেশখালী থেকে দুর্নীতি, বিভিন্ন ইস্যুতে মনের কথা জানালেন তিনি। বাংলায় পরিবর্তন শুধু সময়ের অপেক্ষা। সন্দেশখালীতে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে টিভি9 বাংলার ম্যানেজিং এডিটর অমৃতাংশু ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে একথাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম মুখে না এনে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য, একজন মহিলার দ্বারা বাংলায় যে অত্যাচার চলছে, মহিলারাই তার জবাব देवें। संदेशखाली का जो भी हम लोगों ने देखा सुना, इसके बाद मोदी का गारंटी क्या है? संदेशखाली में जिस प्रकार से मैं उन माताओं को मिलाता था, आंख में से आंसू निकल आते थे, सुनता था तो दर्द होता था। मैंने रेखा पात्रा जी को टिकट देने के बाद फ़ोन किया कि मैं मिला था पहले उनको। मैंने कहा दीदी आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हम एक काम करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि रेखा दीदी के लिए एक वोट तो देना है, लेकिन 1 रुपया देना है। तो मुझे रेखा जी कह रही है नहीं साहब, मैं पैसा नहीं मांगूंगी। और इसलिए मैं मानता हूं कि बंगाल में नारी शक्ति, ये नारी के द्वारा उत्पीड़न जो चल रहा है, उसका जवाब भी नारी शक्ति देगी। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा परिवर्तन। मैं बिल्कुल एक समय इंतजार करना है, वो कुछ नहीं है जी, सब बना बनाया पड़ा हुआ है जी। বাংলা শুধু বিজেপির কাছে নয়, গোটা দেশের কাছেই একটা বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। তার মতে উন্নত ভারত গঠনে পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় ভূমিকা আছে, কিন্তু গত 50 বছরে বাম এবং তৃণমূল শাসনে বাংলার সংস্কৃতি ঐতিহ্য ধূলিসাৎ হয়ে গেছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। बंगाल का चुनौती को आप कैसे देख रहे हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा आपको कौन सा नजर रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। अगर भारत को विकसित होना है, सबसे ज़्यादा सामर्थ्य अगर कुछ राज्य दे सकते हैं तो उसमें एक बंगाल है। दुर्भाग्य से पहले लाल वालों ने और अब टीएमसी वालों ने पिछले 50 साल में इस महान परंपरा को तहस नहस कर दिया है। जिन घुसपैठियों के खिलाफ ममता जी ने पार्लियामेंट में शासक पक्ष में हिस्सा होने के बाद भी कागज उड़ा रहे थे, तूफान खड़ा कर दिया था। सोमनाथ चटर्जी के सामने तूफान खड़ा कर दिया था। वही ममता जी के लिए वो आज बहुत बड़ी सोने की थाली जैसे परोसा गया, वैसे हाथ में लग गया है। अब वो उन्हीं की रक्षा में लगे। बंगाल की बीजेपी के लिए चुनौती नहीं, देश के लिए चुनौती है जी। মোদী সরকার এজেন্সির অপব্যবহার করছে, কথায় কথায় এই অভিযোগ করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, বাংলা যেভাবে দুর্নীতির টাকা উদ্ধার হয়েছে তা দেখে আসল সত্য বুঝে গেছেন দেশবাসী। बंगाल का इतना करप्शन अभी अनर्थ हुआ है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आप देखिए, नोटों के ढेर लोगों ने देखे हैं। ये लोग कितनी गालियां दे दे बीजेपी को, भाई ये दुरुपयोग करते। नोटों की गड्डियां दिख रही, उसका क्या कहोगे भाई? देश ने कभी भी मशीन थक जाए साहब, नोट गिनने वाले बैंक में भी नोट गिनते हैं मशीन, लेकिन थकते नहीं है। ये चोरों के पैसे गिनने में थक जाते हैं। अब देश मोदी पर प्रश्न नहीं करेगा, ये चिल्लाए कितना ही चिल्लाए, क्योंकि आंखों के सामने गद्दी के नीचे से निकलती नोटें दिख रही, गैराज में से निकलती नोटें निकल रही है, कपबोर्ड भरे पड़े नोटें निकल रही हैं, अफसरों जेल में पड़े हुए हैं। तो सबको लगता है यार ये ड्रग माफिया, ये आर्म्स माफिया, तो देश को नफरत है और मोदी है जो पूरी ताकत से लगा हुआ है। ভোট ব্যাংকের কথা মাথায় রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার রাজ্যের কোষাগার ফাঁকা করে দিচ্ছেন বলে অমৃতাংশু ভট্টাচার্যকে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সেই প্রলোভন এড়িয়ে বাংলার মানুষ মন থেকে বিজেপিকে স্বীকার করে নিয়েছেন বলেও দাবি তার। ব্যুরো রিপোর্ট, টিভি9 বাংলা। আজ মাধ্যমিকের রেজাল্ট আউট হলো। মাধ্যমিকে প্রথম কোচবিহারের রামভোলা হাই স্কুলের চন্দ্রচূড় সেন
তার প্রাপ্ত নম্বর 693। মাধ্যমিকে দ্বিতীয় পুরুলিয়া জেলা স্কুলের সাম্যপ্রিয় গুরু। সাম্যপ্রিয় পেয়েছে 692। মাধ্যমিকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে 3 জন। যুগ্মভাবে তৃতীয় হয়েছে বালুরঘাট হাই স্কুলের উদয়ন প্রসাদ, বীরভূমের নিউ ইন্টিগ্রেটেড গভর্নমেন্ট স্কুলের পুষ্পিতা বাসুরি এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের নৈরিক পাল। চতুর্থ স্থানে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনের তপজ্যোতি মণ্ডল। পঞ্চম স্থানে পূর্ব বর্ধমানের পারুলডাঙ্গা নসরতপুর হাই স্কুলের ছাত্র অর্ঘ্যদীপ বসাক। এতদিন একটা এনজাইটি ছিল রেজাল্ট কীরকম হবে, তবে আপাতত রেজাল্ট জানার পরে তো একটা আনন্দ আছে। এতদিন নিজে টিভির সামনে বসে বাকিদেরকে মেধা তালিকায় দেখতাম, আজকে মা বাবা আমাকে দেখছেন, তো সেটা অবশ্যই মা বাবার কাছে একটা গর্বের মুহূর্ত বটে। পড়াশোনা করতাম বলতে হলো যে মাধ্যমিকের বছরটা টিভি তো দেখতামই না কখনো, তবে দেখতাম খাবার সময় শুধুমাত্র। তবে পড়ার প্রতি তো অবশ্যই একটা ঝোঁক ছিল আগাগোড়াই, তো সেদিক থেকে পড়তে আমার খুব ভীষণ ভালো লাগে। সায়েন্স তো অবশ্যই ভালো সাবজেক্ট, তবে ইতিহাসে আমার একটু দুর্বলতা ছিল। সঙ্গে সহায়িকা বইয়ের যেখানে যেখানে আর কি সাহায্য এবং সহযোগিতা প্রয়োজন, অবশ্যই শিক্ষক শিক্ষিকাদের কথা মান্যতা দিয়ে চললে আমি বলবো যে মাধ্যমিকে সাফল্য আসবে। পিওর সায়েন্স নেওয়ার ইচ্ছা 11-12 এবং তারপরে নিট ইউজির আর কি দিয়ে মেডিকেলে যাওয়ার ইচ্ছা আছে, তার জন্য আপাতত প্রস্তুতি চলছে।